साउथ से लेकर नॉर्थ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक मुल्क के कोने कोने में फैली जमात इस्लामी हिंद ने अपने मौक़र तरीन ऑर्गन सहरोज़ा दावत को बंद करने का फैसला किया है। इस संबंध में नोटिस जारी की गई है। नोटिस जारी करने के बाद बरसों से काम करने वाले सहरोज़ा दावत के मुलाजिमीन में हड़कंप मच गई है। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं। इस संबंध में जमात इस्लामी हिंद के 3 अहम तरीन जिम्मेदारान से वतन समाचार ने बातचीत की। सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, टी आरिफ अली और उसके बाद अब्दुल जब्बार जो खुद सहरोज़ा दावत के सेक्रेटरी हैं। वालेकुम सलाम। हुसैनी साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। मैं मोहम्मद अहमद बात कर रहा हूँ दिल्ली से, वतन समाचार से न्यूज एडिटर। जी जी खैरियत से हैं आप हजरत? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। एक खबर ये है कि आप लोगों ने दावत को बंद कर दिया है और हैदराबाद में पैरेलल कोई शुरू कर दिया है, वहाँ पर स्टाफ वगैरह की तकर्रुरी कर ली है। जी, आप लोगों ने दावत अखबार को बंद कर दिया है और हैदराबाद में पैरेलल शुरू भी कर दिया है, स्टाफ वगैरह की तकर्रुरी कर ली है या कर रहे हैं? हाँ उसका प्रोसेस चल रहा है। उनसे बात कर लीजिए। दावत के जो सेक्रेटरी हैं अब्दुल जब्बार साहब, उनका ईमेल वगैरह दिया हुआ है ना, उनसे बात कर लीजिए। अगर हो तो उनका नंबर दे दें प्लीज। अच्छा मैं ऐसा उस पर ये करता हूँ। ठीक, शुक्रिया करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। टी आरिफ अली साहब बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं मोहम्मद अहमद बात कर रहा हूँ दिल्ली से, जी वतन समाचार से न्यूज एडिटर। जी। एक खबर ये है, ये दावत अखबार आप लोगों ने बंद कर दिया है। और हाँ, बंद नहीं किया है। जी हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी पूरी तरह। हाँ, बंद नहीं किया है जी। तो आप तो उसका सेक्रेटरी है, उनसे बात कीजिए। मैं नंबर भेज दूँ। अच्छा, मुझे आप भेजिए। तो मैं अभी एक मेहमान के साथ बैठा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। अब्दुल जब्बार साहब सेक्रेटरी दावत बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। मैं मोहम्मद अहमद अर्ज कर रहा हूँ, न्यूज एडिटर वतन समाचार। वतन समाचार। जी सर, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत, एक खबर ये है कि आप लोगों ने दावत बंद कर दिया है और हैदराबाद में पैरेलल तकर्रुरी वगैरह शुरू कर दी है। मैंने तो दावत जमात का एक ऑर्गन है। जी बिल्कुल। और वो ऑर्गन दावत सहरोज़ा जो है जी, वो हमने बंद करने का फैसला किया है। जी जी। और हैदराबाद से आप लोग नया शुरू कर रहे हैं? नहीं, वो तो ये तो पहले बंद करने का प्रोसेस जो है जी ये हमने शुरू कर रखा है। जी और इसी के हिसाब से जो है आपने खबर सुनी। जी वही खबर आपने सुनी है जी कि दावत सहरोज़ा जो हमारा दिल्ली का पेपर है, जी जी बिल्कुल। वो दावत ट्रस्ट ने उसको बंद करने का फैसला किया। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग हैदराबाद से पैरेलल तकर्रुरी वगैरह आपने शुरू कर दी है। नहीं, गलत बात है। जी। ये सही नहीं है। अच्छा जी, जो स्टाफ है उनका क्या होगा? आप लोगों ने इसमें लिखा है बरसों की रफाकत खत्म हो जाएगी। जी जी। अब लाजिम बात है कि कोई भी चीज़ बंद हो जाएगी तो अग्रीमेंट के हिसाब से जो कुछ फैसला करना है वो अग्रीमेंट के हिसाब से हो जाएगा। अच्छा, जिनसे जैसा मुआहदा हुआ हो। जी जी बिल्कुल। कि किसी के साथ जो है किसी किस्म की ज्यादती नहीं होगी। जिसके जितने उसके ड्यूज बनते हैं वो सब दे दिए जाएंगे। अब चूंकि ये चीज हमने चलाई थी वो चला नहीं पा रहे। लेकिन सवाल ये है अब्दुल जब्बार साहब की दावत जो है या जमात का जो आर्गन आप बता रहे हैं उसमें आपने लिखा है कि खसारे की वाइस इस तरह का आप लोगों को फैसला करना पड़ा है। तो जमात एक मुहिम है, एक मिशन है और एक जिसे आप एक मूवमेंट है, तो मूवमेंट में प्रॉफिट कहाँ से आ गया? ये प्रॉफिट वो तो जमात है ना भाई जी। ये जमात एक अलग चीज है, दावत ट्रस्ट एक दूसरी चीज है। जी। आप जमात को दावत ट्रस्ट में मत लाइए। अच्छा। जमात एक मूवमेंट है। हाँ, जमात एक मूवमेंट है। लेकिन दावत तो उसी का ऑर्गन है ना जमात का। नहीं, वही तो कहा। वो ऑर्गन का मतलब ये है कि वो एक एंटिटी है हमारी। हमारे ऐसे जो है 30-35 एंटिटीज हैं। जी। उस तरह दावत भी एक है। जी। तो हर एंटिटी अपना अपना काम करेगी। उसके अपने कानून होंगे, उसके अपने बैलाज होंगे, वो हिसाब से काम करेगी। नहीं अब्दुल जब्बार साहब, बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है,
لیکن سوال یہ ہے کہ مہم میں پروفٹ کہاں سے آئے گا؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا آرگن ہے، یہ اس کا ترجمان ہے، یا اس کا ماؤتھ پیس کہہ سکتے ہیں جماعت کا، جو بھی آپ کہہ لیجیے اس کو، اردو ہندی انگریزی میں. تو ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس میں نوٹس یہ جاری کر رہے ہیں کہ مالی خسارے کے باعث ایسا کرنا ممکن ہو رہا ہے. جی جی. تو مالی خسارہ اور مشن اور مہم اور آرگن، یہ سب چیزیں بڑی ٹکراؤ سی لگتی ہیں. نہیں، ایسا ہے کہ ہمارے سارے ماڈل جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ سب ہم نان پروفٹ ہیں، یہ بات پکی ہے جی. لیکن نان پروفٹ بھی ہیں، سیلف سسٹینیبل بھی ہیں. جی. ہاں، تو ہم جو ہے ادارے ایسے ایک ادارے چلانے کے لیے جو ہے مسلسل اس کو پمپنگ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ کسی بھی ادارے کے لیے وہ وقت کے ساتھ وہ دشوار ہو جاتا ہے. نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے. پھر جو امداد آپ لوگوں کو ملتی ہے ملک کے مختلف حصوں سے، تو وہ امداد کہاں استعمال ہوتی ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارہ سیلف اسٹیبلش ہو، سیلف سسٹیننگ ہوتا ہے، سیلف سسٹینیبل ہو، جو بھی اس کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ذاتی پاؤں پر کھڑا ہو. جی جی، صحیح بات. جی. تو پھر جو یہ مدد آتی ہے، مالی مدد جو ملت کے الگ الگ ذرائع سے آپ لوگوں کو ملتی ہے، ملت اسی لیے تو لوگ دیتے ہیں تاکہ اگر کہیں کچھ کمی ہے تو اس کو پورا کیا جا سکے، اس مشن کو چلایا جا سکے. ملت سے جو انصاف کا مشن ہے، امن کا مشن ہے، شانتی کا مشن ہے، لوگوں سے بیچ میں محبت پھیلانے کا جو مشن ہے. صحیح. تو ہمارے جو ذرائع ہیں، یہ آپ کا تو مشن یہی ہے نا، پیار، محبت، امن، شانتی. بالکل بالکل. ہمارا جو مشن ہے اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہم بھی مدد کرتے ہیں اور ہمارے پسند کرنے والوں سے بھی مدد لیتے ہیں. جی. ہے نا، کہ یہ بات اور پھر جس مد میں ہم مدد لیتے ہیں اسی مد میں لگاتے ہیں. یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایک مدد لے اور دوسری جگہ اس کو لگائیں. جی. تو ہمارا ایک بڑا حصہ جو ہے ہمارے جو کارکن ہیں ان کی کمائی سے آتا ہے، اور اسی کو ہم اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے ادارے سیٹ اپ کریں جو کارکن کی مدد سے تو اسٹیبلش ہو جائیں اور ادارہ جو ہے کچھ سالوں کے بعد میں خود کفیل ہو جائے. کام ایسا. تو یہ ہمارے جو تعاون ہے وہ ہمارا اپنا سرکل ہے، ہمارے پسند کرنے والے ہیں اور ہمارے اثر رکھنے والے لوگ ہیں. یہی اس کاز کے لیے دیتے ہیں. جی. کہ کاز جو ہے بدلے گا، ہم کو بدلانے کا حق نہیں ہے. یہ آپ کو یہ نہیں لگتا عبد الجبار صاحب کی جماعت کی جو مشن تھی، جو ایک زمانے میں کی جماعت کے لوگ پھٹے کپڑوں میں، پھٹی رضائیوں میں، لیکن مشن کو چلاتے تھے، شانتی کے مشن کو، لیکن اس میں آپ لوگ کہیں نہ کہیں مطلب جماعت بھٹک رہی ہے ان سب چیزوں کو لے کر کے؟ ایک آدمی جس نے جماعت کو 20 سال 25 سال 23 سال دیا ہو، اب اس کے بچے ہائر ایجوکیشن لے رہے ہوں، وہ کہاں جائے گا اس بڑھاپے کی عمر میں؟ سوال تو یہی ہے نا کہ جماعت میں لوگ جو ہے دینے کے لیے آتے ہیں، لینے کے لیے نہیں آتے ہیں. ہمارا تصور ہی کبھی ایسا نہیں رہتا کہ ہم جماعت سے لیں. اوکے، ہاں ٹھیک ہے، پھر بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.